नाज़रीन इकराम, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को जहर दिया गया। डॉक्टर्स ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। 90% डॉक्टर इस बात पर श्योर है कि इमरान रियाज की बॉडी में कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट करवाई हैं जो कि डिफरेंट है। इमरान रियाज को बाहर जाने भी नहीं दिया गया। अब वो टेस्ट पाकिस्तान में करवाएंगे, उसके बाद मालूम होगा कि वाकई कुछ इनके जिस्म में इंजेक्ट किया गया है। मैं पूरी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा इस वीडियो में। शुरू करता हूं रब्बिजुल जलाल की पाक बाबरकत नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, कल रात के 3 बज रहे थे, इमरान रियाज के वकील का एक ट्वीट मेरे नज़रों से गुजरा और उस ट्वीट को देखते हुए भी जो मेरा डर था, एक खदशा था, वो खदशा भी दुरुस्त साबित हुआ। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि इमरान रियाज को अभी किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, वो किसी बंदूक से नहीं डर सकता और ना ही उनको कोई बंदूक से मार सकता है। इनको मारने के बहुत सारे तरीके हैं। उनको प्रेशराइज किया जा सकता है, खाने में कुछ दिया जा सकता है और उनकी ज़िंदगी को इस तरीके से डिस्टर्ब किया जा सकता है। और कल ये खबर मियाँ अली इशफाक जो कि उनके वकील हैं उन्होंने दी। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको ये सामने रख देता हूं कि इमरान रियाज को आज अपनी तबई मायने के बाद फौरी तौर पर लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रवाना, रिटर्न टिकट लिए रवाना होना था, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से फौरी हासिल की। लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वॉच लिस्ट में नाम होने की बुनियाद पर रोका गया। मजीद हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आगे वो लिखते हैं, मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई है। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मुकम्मल तफसील कुछ देर में। ये इमरान रियाज के साथ जो वाकया पेश आया, इस पर मैं आपको ज़रा अंदर की खबर आप देता हूँ और वो अंदर की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए जानना कि अब इनके साथ हुआ क्या इमरान रियाज के साथ। देखिए, जब वो जेल से फर्स्ट टाइम बाहर निकले और जब उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, उसके बाद फौरी तौर पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने दोस्तों से भी कहा कि यार देखिए, ठीक है उनका दोस्त इस जहां फानी से कूच कर गया है, उसका गम भी है, मगर ये जो आवाज़ है और ये जो कमज़ोरी है, ये हमें बाहर से नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ इनकी ये कमज़ोरी। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके बॉडी में पॉइजन कर दी गई है, डाल दी गई है, एंटर कर दी गई है कि जिसके असरात बाद में ये हो सकते हैं। अब जब वो डॉक्टरों से उनका चेकअप कराया गया तो उस चेकअप में बुनियादी तौर पर क्या चीज़ सामने आई, कोई गैर मामूली तौर पर चीज़ें देखने को मिली डॉक्टर्स को। तो उन्हें फौरी तौर पर हिदायत दी कि आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए बरवक्त। इमरान रियाज ने अब वो टेस्ट करवाने पाकिस्तान में, जाहिर है अगर पाकिस्तान में होते तो वो यहीं से करवाते। कुछ लोग एतराज़ कर रहे कि दूसरों के इलाज जाने पर वो हुक्मरान थे, उनसे हम सवाल कर सकते हैं, उनसे हम सवाल करेंगे, वो वज़ीर आज़म है, वो आपके घर का कोई सहाफ़ी नहीं है कि जो आप लोग ये एतराज़ उठा रहे कि जनाब इमरान रियाज अब खुद बाहर जाकर इलाज करवा रहे। भाईजान, वो मेरे वज़ीर आज़म थे, वो इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के को संभाल रहे थे, उनके लिए तरक्की याफ्ता, उनके टैक्स पेयर से वो वज़ीर आज़म बने थे, पब्लिक ऑफिस होल्ड को उन्हें एंजॉय किया था, वो मेरे लिए काम कर रहे थे, वो मेरे हुक्मरान होकर बाहर जा रहे, तो मैं क्या उनसे एक्सपेक्ट करूंगा? मेरे लिए एक अस्पताल वहां पर ये नहीं बना सके जो खुद अपना इलाज करवा सके। क्या लॉजिक आप देते हैं यार? सीनियर सहाफ़ी हो के इतने बकवास किस्म के लॉजिक आप सामने रखते हैं कि किसी को समझ। ये उमर चिमा की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे बाहर जाने के इलाज पर। भाईजान, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप शरीफ खानदान के खुशामद में इतने आगे बढ़ गए हैं कि पार्टी का वर्कर आपको तो हम कह नहीं सकते, खैर, क्योंकि आप फिर बुरा मान जाते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं तो बड़ा सहाफ़ी हूँ। आप अच्छे सहाफ़ी है और सहाफ़ी वही होता है जो शरीफ खानदान के उठाए रखे। अच्छा, अभी जनाब क्या हुआ इमरान रियाज के साथ? इमरान रियाज के साथ जो मुकम्मल तौर पर जो तफसीलात है वो उनने खुद भी बयान की, और वो क्या तफसीलात है इमरान रियाज की गुफ्तगू आप खुद ज़रूर सुनिएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनको जो है वो बढ़ते हुए महसूस किया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर भी उन्होंने कंसल्ट किया। सीनियर डॉक्टर बैठे, उन्होंने देखा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ डिफरेंट है और कुछ अलग है। मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है, जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, उनको लगा कि ये नॉर्मल नहीं है
اور انہوں نے کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا گزشتہ دنوں میرے کھانے پینے کے حوالے سے، یا انہیں لگا کہ میں نے گزشتہ چند دنوں میں ایسی چیزیں کھائی یا پی ہیں جو مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ان کے خدشات ہیں اور وہ تو بہت عجیب باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے خیال میں وہ خدشات غلط ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسی کوئی بات ہوگی نہیں. میرا یہ پورا ایمان ہے، مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان کو 90% دے آر شیور کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں، کوئی بڑے عام ٹیسٹ ہیں جو مجھے انہوں نے لکھ کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ میں ٹیسٹ اب کرواؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ ڈاکٹرز ان کا یہ ماننا تھا یا وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے ہی پھر علی سے ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے، تو وہ بھی کافی کنسرن تھا اور ڈاکٹر بھی تھے. تو میں اپنے ٹیسٹ کروا لوں گا، اور امید ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہوں گی جیسی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ عمران ریاض کی گفتگو تھی. کچھ چیزیں ڈاکٹرز نے دیکھی جو کہ انسرٹن تھی، کچھ چیزیں دیکھی جو ڈیفرنٹ تھی، کچھ چیزیں تھی جو مختلف تھی جو ان کی باڈی میں پائے گئے، اور ڈاکٹر جو تھے وہ 90% وہ شور ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے. اور عمران ریاض نے خود بھی یہ کہا، آپ نے سنا بھی کہ ایسا کچھ ہے. اور ہوتا ہے پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں، جب آپ کو تکلیف پہنچانے والے کوئی ہو، طاقتور کو کوئی ٹکر دینے والا ہو، اور طاقتور کے سامنے کوئی حق کلمہ حق بلند کرنے والا ہو، تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ان کو اس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، ان کو ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے، ان کو ایسے ہی زہر دیے جاتے ہیں، ان کو ایسے ہی اس دنیا سے مٹھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ طاقتور ہیں. طاقت کے نشے میں دھت ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میرا اللہ ان سے 100 گنا بڑا ہے. میرے اللہ نے تو ان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ خود کو دنیاوی فرعون ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہماری ہی طاقت ہے، ہم بہترین طاقت رکھنے والے ہیں. ارے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام چیزوں پر قدرت اگر رکھتا ہے تو وہ صرف میرا اللہ رکھتا ہے. آپ تو ایک اتنے سے چیز ہے، آپ کسی کو زہر دے کر بھی مار سکتے، لیکن جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو کین ڈو اینی تھنگ. یہ آپ یاد رکھیے گا. اور اس کا ایمان جو عمران ریاض کا ہے، وہ ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طور پر جو ہے اس قسم کی چیز سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بڑی اہم چیز جو کہ عمران ریاض کے حوالے سے، اب ان کے ٹیسٹ یہاں پر ہوں گے، اور وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ آخر یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرف کو جائیں گے. بس یہ بڑی اہم چیز تھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان پر اپنا خصوصی رحم و کرم کرے. ان کو جو یہ حرکتیں ان کے ساتھ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے. اور جس نے بھی یہ کچھ کیا ہے ان کے زندگی کے لیے لازمی طور پر آپ بھی دعا کیجیے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ واقعی سیریس ہوتی ہے. اور جب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 90% وہ شور ہے کچھ ایسا دیا گیا ہے ان کی باڈی میں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو سکتا ہے. بہرحال ہماری امید، ہماری جو نیک دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ عمران ریاض کے ساتھ ہیں. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.